keutamaan daripada berzikir. Itu insya Allah akan kita pelajari selama 3 hari ke depan. وسنتعرف على أفضل الأدعية وأفضل الأذكار التي يجب على كبار السن أن دائما يكون لسانهم يعني يقولها. Dan kita juga akan mempelajari doa-doa yang paling utama dan zikir-zikir yang paling utama yang hendaknya dibiasakan oleh orang-orang yang sudah tua umurnya. الإنسان إذا أصبح كبيرا Allah. ممكن يتعب من القيام، يتعب من كثرة الصلاة، لكن اللسان لا يتعب. دائما نذكر الله سبحانه وتعالى وندعوه. Jadi manusia itu kalau sudah tua mungkin badannya gampang capek. Capek kalau sholat lama-lama, capek kalau ibadahnya perlu ibadah secara fisik. Tapi mulut ini nggak pernah capek. Maka hendaknya kita pergunakan ini untuk berzikir kepada Allah. Allah. هؤلاء ما شاء الله ما زالوا شباب. Subhanallah. أيوة يعني في قيام الليل وفي المبيت أجد عندهم همة أكثر من الشباب ما شاء الله قوات. Jadi bapak dan ibu itu masih kuat, masya Allah. Amin. mudah. Ketika sholat malam masih kuat berdiri lama-lama, masya Allah. نعم. المهم يا إخوة يا أخوات أن نفهم ونفقه ماذا ندعو، كيف ندعو حتى يستجيب الله دعاءنا، كيف نذكر الله، ما هي الأذكار التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى نكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. Jadi yang terpenting kita mengetahui bagaimana kita berdoa, bagaimana cara berdoa sehingga doa kita bisa diijabah oleh Allah Azza wa Jalla. Dan juga kita mengetahui tentang zikir-zikir yang diriwayatkan dari Nabi SAW sehingga kita bisa dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang memperbanyak zikir kepada Allah. بكثرة الدعاء وكثرة ذكر الله سبحانه وتعالى ترفع الدرجات للعبد يوم القيامة. Dengan memperbanyak doa dan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, derajat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Amin. كلنا نريد أن ندخل الجنة صحيح؟ Setiap kita pengen masuk surga. Insya Allah. Labaik. لا تريدون؟ ها؟ Labaik. Bapak dan Ibu pengen masuk surga? نعم نريد. Oh ya, kayak mana? نعم نريد. Nurin itu artinya kami mau. Ya mau. Ya kami mau. نعم نريد. Nah, أيوة الصوت يجب أن يصل إلى ميلبوس. suaranya harus sampai ke Milbos. Masya Allah. Masya Allah. نريد أن ندخل الجنة. Allahu Akbar. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا Allahumma salli. سبق المفردون يعني يدخلون الجنة قبل كل الناس. Masya Allah. Jadi Nabi كل SAW الناس الذين سيدخلون الجنة في البداية في المقدمة هم الذين يذكرون الله كثيرا. Jadi Nabi SAW dalam satu hadisnya pernah mengabarkan bahwasannya ada orang-orang yang duluan di antara manusia-manusia yang lain, dia mendahului manusia lain untuk masuk surga. Siapa orang-orang duluan masuk surga ini adalah mereka yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Allah. taala. Masya Allah. والذكر لا يحتاج إلى وضوء. Dan zikir ini mudah. Zikir tidak butuh wudu sebelum zikir. لا يحتاج ستر عورة ولا يحتاج استقبال القبلة. Dan zikir itu tidak ada syaratnya berzikir harus menutup aurat. Tidak ada syaratnya zikir harus menghadap kiblat. حتى القرآن الذي هو أعظم الذكر بعض العلماء يقول من الأدب أن نستر العورة وأن نستقبل القبلة وأن نتوضأ، لكن إذا أردنا أن نقرأ القرآن بدون مصحف يجوز أن نقرأه بدون وضوء، يجوز أن نقرأه ولو كان شعرنا يظهر أو عورة، يجوز ولو إلى غير القبلة، لأن ذكر الله سبحانه وتعالى على كل الأحيان كما قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ربه على كل أحواله. Jadi sampai Al-Quran, Bapak dan Ibu sekalian, Al-Quran, kalau kita membaca Al-Quran tanpa melihat mushaf, membaca dari hafalan kita, itu tidak apa-apa kalau kita mau membaca Al-Quran tanpa harus berwudu.
tanpa harus menghadap kiblat. Itu tidak menjadi masalah, walaupun adabnya kata para ulama itu kita berwudu dan menghadap kiblat dan menutup aurat kita. Tapi kalau kita tidak memegang mushaf itu tidak menjadi masalah. Kalau kita tidak menghadap kiblat atau tidak berwudu atau ada aurat kita yang tampak. Itulah karena kenapa? Karena zikir pada hakikatnya atau pada asalnya dilakukan pada setiap kesempatan. Sebagaimana dalam riwayat bahwasannya Aisyah radhiyallahu anha mengabarkan bahwasannya Nabi SAW senantiasa berzikir kepada Allah dalam setiap kondisinya. لذلك رجل أو امرأة إذا استيقظ من الليل والجو بارد يريد أن يقوم ويصلي، ممكن الشيطان يقول له الماء بارد، الجو بارد، ابقى في الفراش. أما الذكر لا يحتاج هذا، وأنت في الفراش، أنت في الفراش تذكر الله، تسبح، تحمد، تستغفر، تدعو الله سبحانه وتعالى. Jadi misal ketika waktu malam, ketika bangun tidur pada waktu malam, mungkin syaitan itu bisa menggoda. Kalau misalnya kita mau sholat malam, kondisi malamnya cuacanya dingin misalnya, atau airnya dingin, capek kalau mau sholat malam, capek harus berdiri dan lain sebagainya. Tapi zikir tidak. Bisa kita lakukan, kita berzikir kepada Allah dan kita dalam kondisi berbaring di atas kasur kita. لذلك قال أحد الصحابة رضي الله عنهم لما سأله أحد التابعين. Maka dari itu salah seorang sahabat pernah mengatakan ketika ditanya oleh salah seorang tabi'in, لما سأله من العاجز هل هو الذي كبير في السن هذا هو العاجز. Jadi salah seorang tabi'in pernah bertanya kepada seorang sahabat ini, siapakah orang yang lemah itu? Siapakah orang yang lemah itu? Apakah orang yang lemah itu merupakan orang yang sudah tua umurnya? قال له العاجز من منعته نفسه عن ذكر الله وذكر الله yang kurang. ميسر سهل جدا، مع ذلك نفسه تمنعه عن ذكر الله. Jadi sahabat itu mengatakan al-ajiz atau orang yang lemah itu adalah orang yang dia nafsunya menghalangi dia untuk berzikir kepada Allah. Padahal zikir itu sangat mudah, hanya dilakukan dengan lisan, dengan mulut. والله سبحانه وتعالى ذم المنافقين وذكر أن من أهم صفات المنافقين أنهم لا يذكرون الله إلا قليلا. Dan Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang munafik. Dan di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menggambarkan salah satu dari sifat-sifat orang munafik itu adalah la yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali hanya sedikit saja. لذلك يا إخوة يا أخوات إن شاء الله نريد بعد هذه الدروس أن يبقى لساننا رطبا بذكر الله تعالى. Jadi kita harap semoga setelah pelajaran ini kita bisa menjaga lisan kita atau mulut kita senantiasa berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. سأبين لكم إن شاء الله في الدرس القادم فضائل الذكر والدعاء، ثم أبين لكم أهم الأدعية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأهم الأذكار التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى نحافظ عليها إلى أن يأتي أجلنا. Jadi insya Allah pada pelajaran berikutnya Syekh akan menjelaskan